नजरीन, ड्रामा सीरियल चालबाज की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आशिर आंखों में आंसू लिए बोझल कदमों के साथ अपने कमरे से निकलता है। इशल कहती है, आशिर एक बार फिर सोच लो। आशिर मजबूती से इशल का हाथ थामता है। जिस घर में तुम नहीं, वो घर किस काम का। ऐसा इशल को जाते देखती है। तुमने मेरी जगह लेने की कोशिश की थी ना, देखो फिर नतीजा। मेरी जगह भी नहीं मिली और घर से भी जाना पड़ गया। ऐसा इशल के पास आती है। जा रही हो, अच्छा फैसला है तुम्हारा। अगर मजीद यहां रुकती तो मजीद जलील होती। वैसे शर्म नाम की तो चीज नहीं तुम में, बड़ी ही ढीठ हड्डी हो। इशल कहती है, भाभी खुश ना हो। आप जानती हैं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अंदर से डरी हुई हैं। फिर भी आपको मशवरा है, अभी भी संभल जाएं। बुराई की हमेशा शिकस्त होती है। मेरा शौहर मेरे साथ है, उसका मुझ पर यकीन ही मेरी कामयाबी है। मैं फिर आऊंगी, आपको मेरा ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसा शक्ल बनाते हुए कहती है, रस्सी चल गई मगर बल नहीं गया। अभी तो इस घर से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हें आशिर की जिंदगी से भी निकाल दूंगी। ऐसा के चेहरे पर जहरीली सी मुस्कुराहट उभरती है। दूसरी तरफ आबिद करवटें बदल रहा था। आशिर ने खाना नहीं खाया। पता नहीं आशिर क्या समझता होगा कि मैं भी इशल को दुश्मन समझने लगा हूं। मैंने तो वक्ती लड़ाई खत्म करने के लिए इशल को घर से जाने के लिए कहा है। अभी असद इशल पर बहुत नाराज है। इतने में हामिद और मुसर्रत भी आबिद का पता करने आ जाते हैं। मुसर्रत कहती है, भाई साहब आपकी बीमारी ने तो हमें हिलाकर रख दिया है। मजाल है जो हामिद ने 1 मिनट के लिए भी आराम किया हो। आबिद कहता है, मैं ठीक हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बस बच्चों की तरफ से जरा परेशान हूं। बच्चों की शादियां इनकी खुशियां देखने के लिए की थी, मगर आज जवान बेटों के सामने मेरा मान मिट्टी में मिल गया। बर्दाश्त खत्म हो गई है, एक दूसरे से नाराज हैं। इतने में आशिर भी आ जाता है। अबू मैं जा रहा हूँ। मुसर्रत कहती, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? आबिद कहता है, कहीं नहीं, ईशल को कुछ दिनों के लिए मेके छोड़ने जा रहा है, आ जाएगा। आशिर कहता है, अबू सिर्फ ईशल इस घर से अकेले नहीं जा रही, ईशल के साथ मैंने भी इस घर से जाने का फैसला किया है। आबिद हैरानगी से आशिर की तरफ देखता है। आशिर कहता है, अबू मैं मजबूर हूँ, मुश्किल वक्त में मैं इशल को अकेले नहीं छोड़ सकता। मैंने इशल का हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामा था। जिस तरह से असद भाई को ऐसा भाभी पर भरोसा है, उससे कहीं ज्यादा मुझे इशल पर भरोसा है। वो इस घर के लोगों का बुरा नहीं सोच सकती। मुसरत को फौरन लगा, जरूर ऐसा ने इशल को घर से निकालने के लिए कोई चाल चली है। मुसरत अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। असद का मुंह लटका हुआ था। आशिर अपने बाप के हाथों को चूमता है। अपना ख्याल रखिएगा अबू। आबिद की आंखों में आंसू थे। हामिद आशिर को इशारा करता है, ना जाओ। आबिद आशिर को और इशल को रोको। आशिर की आंखों में आंसू थे। आशिर एक नजर असद की तरफ देखता है, जैसे कह रहा हो यही हम भाइयों का प्यार था। दूसरी तरफ वजाहत को बेचैनी सी हो रही थी। पता नहीं मेरा दिल क्यों बेचैन है, जरूर इशल तकलीफ में है। सरीना कहती है, वजाहत हम सुबह ही चलेंगे, इशल को अपने घर ले आएंगे। वजाहत कहता है, सुबह नहीं, हम अभी जाएंगे। वजाहत और जरीना इशल को लेने के लिए घर से निकलते हैं। आशिर और इशल बोझल कदमों के साथ घर से निकलने लगते हैं। वजाहत इशल को देखता है, जिसकी आंखें आंसुओं से भरी पड़ी थी। क्या हो रहा है यहाँ, रात के इस पहर, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? इशल फौरन आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ अपने बाप के गले लग जाती है। वजाहत फौरन समझ जाता है, ये लोग तुम्हें घर से निकाल रहे थे, वो भी रात के इस पहर। ये तो शुक्र है कि हम वक्त पर आ गए, वरना तुम दोनों कहाँ जाते? मेरी बेटी के साथ यहाँ इतना जुल्म हो रहा है और मैं ला इलम हूँ। वजाहत आबिद की तरफ देखता है, आप आबिद साहब, आपके होते हुए मेरी बेटी घर छोड़ने पर मजबूर है, वो भी रात के इस वक्त। अगर आपकी बेटी होती और उसे भी रात की तारीकी में घर से निकाला जाता तो आपके दिल पर क्या गुजरती? जरीना कहती है, बस वजाहत, अब इन लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं। हमारे पास अपनी बेटी को देने के लिए बहुत कुछ है। अब मेरी बेटी कभी इस घर में दोबारा कदम नहीं रखेगी। आबिद के पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है, जैसे लग रहा हो उसके 3 नहीं 2 बेटे रह गए हैं। आबिद के पांव लड़खड़ा रहे थे। आबिद सर पकड़कर बैठ जाता है। असद कहता है, अबू आप आराम करें। असद अपने कमरे में सोच रहा था, अबू हम तीनों भाइयों से बहुत प्यार करते हैं, हम में से कोई भी एक ना हो तो बेचैन हो जाते हैं। आशिर की गैर मौजूदगी में वो सुकून से नहीं रहेंगे। ऐसा असद के पास आती है, तौबा तौबा, आशिर तो बीवी का गुलाम निकला।
بیوی کے لیے گھر باپ بھائی سب چھوڑ دیے۔ میں اس لیے ایشل اور عاشر کی شادی کی مخالفت کرتی تھی۔ یہ بڑے گھروں کی بگڑی ہوئی لڑکیاں نہ خود سکون سے رہتی ہیں نہ دوسروں کو سکون سے رہنے دیتی ہیں۔ اسد ایک دم بیڈ سے اٹھتا ہے۔ میں جا رہا ہوں۔ ایسا کہتی ہے کہاں اسد؟ اسد کہتا ہے عاشر کو لینے کے لیے۔ ایسا کو ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے۔ آپ کہیں نہیں جا رہے، رکیے، بیٹھے یہاں، پہلے میری بات غور سے سن لیں۔ ابھی عاشر کو ایشل کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ وہ ایشل کے بغیر کبھی واپس نہیں آئے گا، تو مجبوراً آپ کو ایشل کو بھی لانا ہوگا۔ کیا ایشل کی موجودگی میں آپ مطمئن رہیں گے؟ کیا آپ چاہیں گے میری ابو کی جان رسک میں رہے، ہر وقت دھڑکا لگا رہے کہ وہ بدلہ لینے کے لیے پہلے سے بھی زیادہ خطرناک پلان بنا سکتی ہے، جس سے آپ کے ہونے والے بچے کی جان مشکل میں آ جائے گی؟ ایشل کبھی نہیں چاہے گی کہ ہماری اولاد ہو۔ جب سے ماں بننے کی خبر اس نے سنی ہے، وہ اندر ہی اندر مجھ سے جیلس ہو رہی ہے۔ آگے آپ کی مرضی ہے۔ اسد خاموش ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ عاشر کی وجہ سے میں سب کی زندگیوں پر رسک نہیں لے سکتا۔ ایشل کو میں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ایسا اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی، ایسا سوچ رہی تھی، شکر ہے میں نے اسد کو وقت پر روک لیا، ورنہ اسد تو میری ساری محنت پر پانی پھیرنے لگے تھے۔ مسرت ایسا کو کہتی ہے ایشل کو اس گھر سے نکال کر تم نے اچھا نہیں کیا۔ ایسا کہتی امی آپ میری ماں ہیں یا ایشل کی؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ پہلے تو آپ ایسی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے ایشل کو نہیں نکالا، وہ تو اس نے حرکت ہی ایسی کی تھی۔ تایا جان ہاسپٹل پہنچ گئے، ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ اگر میں بھی وہ ٹیبلٹ کھا لیتی تو میں بھی آج ہاسپٹل میں ہوتی۔ مسرت کہتی ہے مجھے تمہاری باتوں پر یقین نہیں آ رہا۔ میں نے ایشل کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا، بات کچھ اور ہے۔ ایسا دل ہی دل میں کہتی ہے امی پر بڑھاپے میں اچھا ہونے کا بھوت سوار ہو گیا ہے۔ ذرا بھی خیال نہیں ایشل کے ہوتے ہوئے میں اس گھر میں کتنی بے چین تھی۔ وہ میری حکمرانی کو چیلنج کرنے لگی تھی۔ ابھی تو اس نے کچن اور کھانے کی ذمہ داری لی تھی، بہت جلد وہ مجھ سے گھر کی چابیاں بھی لے لیتی۔ ادھر روحان انایا بھی گھر آ جاتے ہیں۔ روحان کہتا ہے ابو آپ کی اتنی طبیعت خراب رہی اور مجھے کسی نے بتایا تک نہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے تو بالکل بیگانہ ہی کر دیا تھا، اور عاشر بھائی ان کو آنے دو، ان سے تو میں لڑوں گا۔ انہوں نے بھی مجھے آپ کی بیماری کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ویسے یہ موضوع ہیں کہاں؟ دیکھ کیوں نہیں رہے؟ میں انہیں اور ان کی بیوی کو کمرے سے نکال کر لاتا ہوں۔ روحان اٹھنے لگتا ہے۔ ایسا کہتی ہے روحان عاشر اور ایشل گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ روحان کہتا ہے کیا مطلب ہے گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ میں چند دن کے لیے کیا گیا کہ گھر میں قیامت آ گئی؟ آخر عاشر بھائی گئے کہاں ہیں؟ انایا کو سمجھ آ گئی تھی، ضرور ایسا اپی نے کوئی کھیل کھیلا ہے۔ انایا ایسا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسد کہتا ہے تم روحان دور سے آئے ہو، ابھی آرام کرو، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ روحان کہتا ہے بابا آپ خاموش کیوں ہیں؟ مجھے بتاتے کیوں نہیں عاشر اور ایشل بھابی گھر چھوڑ کر کیوں گئے ہیں؟ آخر اتنی نوبت آئی ہی کیوں؟ ڈرامہ چال باز میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔